Buenas noches, muchachos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy HaseoAMV, creador de contenido del juego de Fate Curando el juego de celular. Y el día de hoy estamos teniendo el stream de todo lo que va a venir de Halloween, del servidor norteamericano. Va a empezar ya en unos escasos 20 minutos, así que nos ponemos cómodos y nos vamos preparando para poder jugar el evento. Así que saludos a todos, muchachos. Saludos a todos los de El Moradito, señor Gameslayer, señor Hellstrom, señor Formomo, señor Gameslayer. Saludos a los señores de YouTube. Saludos a Sael, a Murder, a Lucho, a Jerry. ¿Cómo estamos, muchachos? Así que vamos a comenzar. Vamos a poner algunas cositas. Ahí está. Buenas, señor Aldo, ¿cómo estamos? Blade Code, ¿cómo estamos, muchachos? Vamos a poner el contador. El string. El string está acá. Empieza en 24 minutos. Vamos a poner el timer. Ya, en 24 minutos está comenzando el stream. El Halloween Rebellion, ¿no? Que ahí lo vamos esperando. ¿Ya instalaste la 460? Sí, ya instalé la 460. A ver. Por cierto, para los de Perusalén, es verdad que ahora paro por 2 días más. Creo que sí. Creo que sí. Han dicho por ahí. El día de hoy ha habido paro. Buenas noches, señor Matraca. ¿Cómo está? Bienvenido. En 22 minutos comenzamos. Se vienen cositas, tanto para el servidor japonés como para el servidor norteamericano. Un ratito. Que me están escribiendo porque mañana sí va a seguir el paro y mañana vamos a seguir teniendo clases virtuales. ¡Yupi!
Voy a apagar, un ratito voy a apagar esto. No quiero que me esté molestando el sonido del clic a cada rato. Ya, vamos a volver a abrir las páginas. Listo. Me confirmaron si es canon lo del paro para tomar medidas. O sea, mañana... Yo no he tenido clases el día de hoy y mañana tampoco voy a tener. Al parecer las cosas están fuertes. Ya estoy sad porque no me salió Van Gogh. Fcita. Lo que significa noche de anime. No, o sea, no significa que no voy a trabajar. Significa que sí voy a trabajar virtual. Solamente que no me tengo que transportar. Y pensar que el haseo del pasado en ambos, cuando hacía directo en ambos lados su tostadora aplicaba la munición. Pues sí, ahora aguanta aguanta perfectamente doble stream. Yo quería Rainbow Lancer y me salió el ticket semanal, así que estoy feliz. ¡Felicidades! Ahora toca ahorrar para Kulkulstam. Ahorita estoy iniciando en el japonés para ver cómo me va. ¡Uf! Buena suerte, mi estimado, buena suerte. Todo el contenido que te aguarda en el servidor japonés. Fey tuvo piedad de mí y casi caigo en depresión por el japonés, por no tener ningún servan de verano. Hasta mi Dubai llegó con un ticket y sus 4 estrellas, pero al final y con los tickets y los 5 as de ahora. Siempre a veces tú sabes cómo es Fade, a veces nos puede dar bastante fuerte. Hay que tratarlo de la mejor forma, la verdad. O sea, las hacen que viene en el evento de Elizabeth es recomendable. Sí es recomendable. Sí es recomendable. Yo he hecho su video análisis acerca del personaje.
Por waifu es recomendable. Los mulos asesinos. Un clásico. 30 cuarzos. Sí. Ya, irashai da ne, Master-kun. Está Juanita, pero ya tengo Juanita. A Rómulo ya lo tengo. Los hermanos no los tengo, pero tampoco me interesa tenerlos. Vamos a tirar un ticket por los hermanos. Why no? Ok, nada. Ok, como no hay nada que hacer en el japonés, vámonos al NA. ¿Cuántos minutos quedan? 13 minutos antes que comience el stream, ¿no? Va a ser pregrabado. Bueno, los NA siempre son pregrabados, ¿no? Así que... sí, vamos al NA. ¿Maneja material canónico en la mitad de la miniatura? Sí. El Spalking 0 como que sí está pasadito de lanza. ¿En qué sentido? ¿En el malo o en el bueno? Escucha, Aoko CIEL, se declararon la guerra al no salir con más de 400 cuarzos y cada una y nada al punto de hacer Advance Quest para cosechar los 100 cuarzos y ver si hay suerte y nada. Volveré free to play, pero volveré. No voy a decir nada porque si cualquier cosa que digan me van a funar. Solamente gambaré. Buena suerte. Hola, Caleos, ¿cómo estás? Me confirmaron si es canon lo del paro para tomar medidas. Se escucha a mí. Allá. A huevo, triunfó el mal. Jodidamente. Sí, sí, está bastante brutal. Yo que lo he jugado de primera mano. Obviamente, solamente quiero decir que cómprese un mando. La experiencia es 1.000.000 de veces mejor con mando que jugándolo por teclado. 100% confirmado, créanme. Entonces... De los futuros vale, ¿cuál recomiendas ahorrar? Nada, la verdad, de frente irse para el próximo año.
Si hay algo que recomiende es justamente la Assassin, Juan Suyo. Posiblemente algún banner rerun por ahí me alucine. Llega a fin de año, si no la tienes, yo la recomiendo también. Ay, por supuesto Morgana. Sí, por supuesto Morgana. Efectivamente, Umbral, esperando el próximo evento. Ya quedan 8 minutos y comienza el stream. Hola Henry, ¿cómo estás? Bienvenido. Este evento de Halloween, ¿recomiendas tirarle a Julián Suyo? Sí recomiendo. Sí recomiendo. Ah, bueno, si no tiene support quick, pierde la gracia. O sea, si no tiene support quick, la verdad pierde la gracia. Especialmente Juan Suyo se necesita jugar con doble static. En ese caso yo te recomendaría que si no tires por ella, si obviamente la quieres porque es bonita o por alguna motivación de esa índole, pues dale, pero si no, no te recomiendo que tires por ella si no tienes stack. A menos que la quieras sacar y a futuro tratar de conseguir al estadio, ¿no? Prescindir de los muslos por la Van Gogh. ¿Qué hacer después de acabarse los interludes y los rank up? Empezar con los bones. Si quieres cuarzos. Hola Devon, Keren, ¿cómo están? Buenas. Maten a ese bot. ¿Por qué últimamente en mi canal empiezan a venir puros bots? No lo entiendo. Antes no era así.
5 minutos. Tendré que esperarle para el año que viene. Y digamos que tirar por Van Gogh esperando por ver si conseguía a los foreigners de los críticos locos, pero no salió. Bueno, tampoco es una pérdida Raiko, ¿eh? Raiko no se le puede considerar pérdida. Lo que no sabe mi hermano Haseo es quitará la mitad de su RAM en 3 años. No, es mi hermano. ¿Qué tal? Terrible. Mi hermano quiere quitarme mi 64 de RAM porque tengo 4 sticks de 16. Quiere llevarse 2. Porque ya le he dicho que quiero comprarme 2 de 32 nomás. Porque 4 de 16 te quita un poquito de potencia. ¿No crees que fue por lo de las chicas mágicas? Rolcito 10 tickets, no me salió Mommy Raiko en tanga. Qué bueno que mi hermano no conoció cuando hacía stream como Mayuseo. De la que me salvé. ¿Viste la fu? Sí, sí la vi. Sí vi esa zorrita. Y uno aquí con la junta con RAM de 8. Es que ya necesitaba más RAM. Tenía 32 de RAM y estaba consumiendo 30 con 2 juegos. Yo tengo abandonada mi cuenta de NA. Tuve un bajón después de cómo me mató el verano, pero toca juntar para ver. A veces pasa. Yo también tenía mi época donde casi dejo el juego porque me gasté todo en verano. Sí, aunque ustedes no lo crean, yo tuve una época de bastante sal. Y antes de ser streamer de Fate. Literal, gente, no lo creía. Él me mostró cómo llegaba a 32 de RAM. Ah, sí, es que el Throne a Liberty consume mucha RAM. Todo en épico. Consume demasiado. 2 minutos. 2 minutos comenzamos. Creo que me alcanza para terminar este escenario. Con 90 cuarzos, ¿crees que me salga la Juan Su? Con fe. Con fe. A mí me ha salido personajes con solamente 3 cuarzos, así que todo es posible. Tendré que rascarse en cuarzos por las piedras haciendo farmeo en Bone. El Bone siempre es la mejor forma de farmear. Mañana se viene Dragon Ball Diamond. ¿Qué tal estará esa cosa? A que te he puesto que va a haber muy pocas críticas. Después de todo, como Akira Toriyama se murió. Actualmente cualquier cosa que sea lo vamos a ver con cariño. ¿Cómo me da pena? ¿Cómo me hubiera gustado que Akira Toriyama vea que Sparking Zero es un éxito?
Listo. Vamos a comenzar con el stream. Como hay invitado japonés, no va a ser tan somnífero. Ojalá que anuncien algo por ahí, alguna sorpresita. Pero más o menos ya sabemos lo que van a anunciar, ¿no? Sí, it's Elizabeth time. Alright. ¿Es pregrabado? Lo más probable es que sí sea pregrabado. Porque cuando es invitado japonés, es pregrabado porque ellos no tienen tiempo para estar viéndolo en el estreno. Ahí está. Pónganse cómodos, muchachos, que va a empezar. Esperando a la Morgana. El año que viene pensaba que tenía sal, pero más o menos me siento más reincorporado porque tengo el sistema base. Claro, los sistemas la verdad te da gustito a veces. Basta con que tengas un sistema y pues... bien, pues no, lo que puedes sobrevivir con eso. A menos que tu único sistema sea el Quick, ahí estás medio jodido. ¿Cuánto creen que valga la pena ese stream? Ojalá que sí. El anterior stream de NA estuvo muy bueno, pero es que hubo 3 invitados, creo. El último directo de NA fue muy bueno. Vamos a ver este año. Listo, let's go. Halloween Broadcasting Station US Brand Light Volumen 10. Buenas tardes, llegaste justo a tiempo. Bye. Hagan sus apuestas, gente. Hello everybody, my name is Albert Cow. I'm the localization producer for FGO here at Ah, por Halloween. And I'm Michael Casamento. I'm Yo pensé que alguien se había muerto de su staff. Thank you for tuning in to today's Caldea Broadcasting Station Light Volume 10. Wow, miren cuánto presupuesto para la ambientación del escenario. It's Halloween. We love Halloween. It's Halloween. Yeah, it's Halloween. see, we're very festive here. ¿Qué tal ganas que le ponen? This decoration took siempre es bueno ver a exactly, Jesus. It took me all morning. Oh. All morning setting this up. Don't even joke. Don't even joke. Me tomó toda la I'm mañana. more like a chickle chick guy. Oh, I'll get you back. But it's been a couple weeks since we last saw everybody in person or via stream. I think last time was Anime NYC. Yeah. There is another video I think we put out between then and now. I show a little bit of our adventure at FGO Fest in Japan. And what an adventure it was. Yeah. And back to Anime NYC, did anybody go? Yeah, I hope you guys went. Check out. We also brought the Por supuesto, los de la TAM vamos a ir a visitar If you hadn't, I hope a lot of you got a chance to see Gringolandia it. para probar las batallas. and ¿no? New York. Yeah, that was just... It was so cool. Tengo que gestionar mi visa. De que puedo ir, puedo ir, la verdad. Maldición, de que puedo ir, puedo ir. Solamente es que de una vez me pongo las pilas y saque mi visa otra vez, porque me da hueva hacer el proceso de la visa. If you had a chance to try it out, I hope everybody enjoyed it. And the most recent event, the Great Tea Ceremony Battle, New Yamatai Koku, the man who returned from hell, was also happening. Yeah, and I hope everybody enjoyed it. And you got all Albert the solo dice, hola, material, se acaba. and you clear Tirar out la the casa por la ventana. I hope so. Jesus es Because efectivo. we like, how often do we tell people
Que that las the ganas shop que has. le Every ponen. single Every time. time we're I here. think people are just right now typing in the comment, oh, please stop, not again, we get I think we it, tell that them kind so much that they no longer believe it to be true. But speaking of event, I think we should just go straight into today's information. Let's. So, for the latest game news, we have the new event, Halloween Rebellion. Yay! Yay! No se olviden dejar su poderosísimo like. as Si llegan a always, 120, hago un let's roncito. go over a little bit Vamos, of los del story moradito so también people apoyen. know what's going on. Michael, would you like not to too much. introduce the prologue? Right, the prologue. Yes, this is my job now. Let's go. Master and party depart to resolve a minute singularity created by a holy grail. When they arrive, they encounter a small and mysterious servant covered in tattoos of 9 dragons. The servant is busily gathering outlaws and warriors to a place called Chete Mount Liang. The group believes the formation of the Mount Liang outlaw gang is the key to resolving the singularity, but Por cierto, government este forces evento stand in their way. requiere que tengas A varios fierce battle servants. unfolds between the opposing groups Eso para as los que son each nuevitos. pursues its own agenda. What lies ahead in the battle for the Mount Liang outlaws? What indeed? What indeed? Who could this mysterious servant be? Sí, le Who pusieron can it luces de be? Navidad What al is fondo. happening on Chete Mount Que no tienen Liang? I need presupuesto. more pues, no hay information. I presupuesto. need something visual. Okay, you need something visual. How about a clip from the scenario to give Yes. us a little context Yes. on what's happening here? Let's see the clip. Ok, esto es lo que va a contar. ¡No! ¡No! ¡De Castillo, no! Otra vez. No, Castillo, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas, ¿es como el castillo de los hoteles? Algo así. ¡Moley! No, Elizabeth Feto. Uno de los servants free to play más desbalanceados del juego. ¡Eriza! ¡No! Otra Eriza, no.
Oye, como que no está siendo un poquito demasiado largo la introducción. Normalmente no es tan largo. El monte Lía. So, now that we've seen the events, there's a lot going on. There is a lot going on. And so let's take a look at how would the players progress. Este año Elizabeth es una dragona. First, in this event, 108 players will servants son head necesarios. towards Chitemangliang, which Está, are full para que tengan of 108 outlaws and servants. warriors. To resolve the minute singularities, players will need to form their own Mangliang outlaws and using their own will need to form their own Mangliang using their own servants. You'll need a whopping 108 servants. Whoa. Time to get to leveling. And as you probably have already seen from the video, there is a servant there. That was indeed a servant. So, the new event limited servant. Let's take a look at the video first. Elizabeth dos pesos, Pretender 4 estrellas. El Nobel Fantasy es glorioso. Carmila, ¿qué haces allí? Ah, bueno, es cierto, tú eres una Elizabeth también. No lo parece. So, that was a really cool animation Yeah, for the Nobel it was. Phantasm, and as you just saw, this year's event limited servant is Elizabeth again. Elizabeth again, Elizabeth but again. different Sí. than we have yet seen her. Yes, ¿Por it's qué otra vez? Elisa, the 9 tattooed dragon, who is a pretender class for this time. And to have her join your roster permanently, you have to complete the main quest to have her ¿Creen que officially somos join. Whalers o And during piensan the que es fácil tener event, muchos 4-star ceros, como si fuera SR servant Pokémon? Elisa, the 9 Bueno, tattooed si son dragon, tres will get estrellas, double dos estrellas, una EXP estrella, sí when llegas a you're 100. strengthening her. Now, let's move on to talk about the event itself. Camila, aunque lo niegue, es una Elizabeth. For the event, main quest will be unlocked daily, and players Okay, will also tenemos collect main event items quest through free cada quests. día, Exchanging event items ¿no? will grant que you van a ser a lot of desbloqueados rewards. diariamente. Appoint a servant as a Star of Destiny hero. Y clear necesitamos quests, cierta and cantidad de increase the progress servants gauge to para receive ponerlos rewards. Star of Destiny hero slots will farmeando, por increase así as you decirlo. proceed through Ok, main nos van a quests. estar dando los And materiales de some la of the derecha. servants who show up in the Y scenario may get necesitamos appointed setear as ciertos automatic. personajes para And the que nos higher vayan the appointed servant's farmeando en el level, Monte the more Lía, el assignment monte de progress 108 cerros. increases when you clear quests. But there are other ways to progress through the event, so Michael, would you like to talk about that? Let's talk a little bit about how this event works because it does work a little differently than ones we've had in the past. So the first thing you're going to want to do is you are going to want to take advantage of, and another thing we're always telling people, the event limited craft essences to boost the rate that you gain progress during the event. And you Los servants que les pongan, hay tres servants. servants to specific Servants roles, militares, and those roles are military gubernamentales affairs, y government internos. affairs, Cada and uno de ellos te va a internal farmear affairs. cierta You cantidad can de equip your event puntos, limited hay craft CEs essences para that you farmear gain esos through the event puntos. item exchange shop Y to increase ya the está, amount of eso es progress that todo. each role is able to gain. So let's take a look at those event limited craft essences then. More art for Me Albert. encanta. So this time you get Me 3 encanta el 5-star dancing in Los craft Otros. essence. Es mi And favorito. if you play through the Por event, obvias razones, I mean ¿no? really play through Yeah, the I event. mean, you do have to get El de enough la- soy el event único- materials soy in el the único shop que- to buy all 3. Yeah, La so de to make sure you Shutendoi get all of them, make como sure que you se ve un poco complete, rara. buy all the shop, and you have to play through the event a lot to make sure you can limit break all Yeah. 3 of them. But yeah, you do get 3 5-star craft essences. And I mean, Hola. these are good craft essences. Ignore defense Yeah. Hola, is Crisbel, ¿cómo just estás? a really outstanding segundo effect to have, and it comes with Buster normal, Card and Crit pero el Strength as primero well. me So llama. that's a really great CE for a Buster damage for dealer. a Que Buster por cierto, Shuanza necesita crit un build. reward Yeah, de, that's a really good de craft essence. animación As you can, urgentemente. as probably people have been like realizing now that the difficulty gets Las higher. ropas chinas Enemies are siempre son tougher, bonitas en and la mayoría de some animes de will juegos. have some Parece really como high si no tuvieran defense. frío So las be able personas. to ignore all that high defense and make sure No te all voy a your negar. crit damages go through is a very good craft essence. It really is. And then of course we have
A similar structure for arts that gives you arts effectiveness and crit, and this one gives you some critical stars, so that's a really good build for arts crit. And then our last event limited CE gives you increased NP gain, increased NP strength, and start out with additional NP charge. So that's another, if you're building for NP, that's a really great. And these are work also a little bit differently, and probably a lot of people already, always swap out their parties. Yeah. And make sure you have 20 critical stars as you join, as you enter the battle. There's a lot of different ways that you can apply that craft essence's effect. Yes. And then of course, any NP that let you start with 50% charge is always good. Yeah, that can really cut down on the build up, the ramp up time for those sorts of teams. And of course, with a new event, we also have new craft essences, and so we are fortunate enough to have a comment from a craft essence illustrator. This comment is from Vofan, the craft essence illustrator for Overwhelming Indulgence. And here's the comment. I illustrated the craft essence for the FGO Halloween event. I found it interesting and challenging to blend a Western holiday with an Eastern character. I've always loved Shinton Doji's design, so I'm really happy to have had the chance to draw her this time. Thank you so much for that comment. It's always really great to hear what the artists are thinking as they're putting together their composition. So thank you so much for telling us about that. So once you reach the maximum amount of progress in the quest a certain number of times, we will talk about the next aspect of progressing through the event, which are fundraising quests. And fundraising quests give you special rewards. Cuando tú alcances el máximo de progreso, so make sure that you're doing those. And let's talk about some of the special rewards that you can get in this event. One of them is command codes. And let's take a look at those command codes here. So we have some really great art for those, more for your gallery. Of course, always. And then we have some really good effects. So increasing the critical star gather rate on a card. I mean, we were just talking about crit composition, so this is a really great one. And it also removes crit up when you strike with that card, and that's, enemies like Spring Games that are constantly increasing their crit rate. This is a good way to help mitigate so then we have our next one, allows you to inflict curse for 500 damage a turn, and you gain 3 C stars when attacking with that engraved card. So another really good benefit for critical compositions. And our last one increases your buff removal resistance by 10%. And recovers 100 HP every time you attack with that card. A lot of bosses now, and a lot of the more difficult quests like to remove your buffs, particularly with break bars, so this is a good way to help maybe prevent that from happening. All right, so that's command codes. Let's talk about the next aspect of the event, which of course is the servants who have damage bonuses. So you can see, as usual, that we have a number of different brackets for damage bonuses and bond point gain. So this is another good time to gain bond points with servants that you're trying to raise their bond level and get those bond 10 Cs. And of course, there are a number of servants that you may already have who will gain extra damage during this quest. So make sure that you're taking advantage of these bonuses during the event. But there is one more thing before we move on, and that is the event craft essences. So let's take a look at the event craft essences. All right, so first, our 4-star gives you critical stars each turn and increases NP charge by 1 the first time you use your NP. Our 5-star increases your NP gauge every turn and your NP strength and your critical strength. So this is building on some of the things we've been discussing about damage compositions for Noble Phantasms or critical stars. And then our 3-star CE for the event restores 100 HP or 50 HP each turn, and increases your NP gain. Also some wonderful art from these, I think. Yeah, and then these, as people are aware, they all increase your event item drops. So yes, if you want to have easier time farming through the event, and you do, having these craft essence will help you gain the event items much faster as you play through the food quests. Yeah, so make sure you get these because it does. Bien come el caballo. Entendí esa referencia. And then there are a lot of times that you never know what are some of these craft essences will become very helpful in some of the stages going forward. So if you have the opportunity, if you have the chance, pick up couple copies and have them in your storage because you never know. Yeah, especially with limited craft essences, I always try to grab a couple if I can during the event for exactly the reason you're describing. And there are a lot of times that I wish I had certain even limited craft essence. I missed that. I wouldn't be able to get them again until much later. Yep. If they even come back.
make sure you use this opportunity, especially even the 4-star this time that increase your MP charge by 1. So we have a lot of servants right now who benefit greatly from that. So for example, Ultra Caster, you want the anti-enforcement defense, the anti-enforcement defense, and that increases with her MP charge. Or, I mean, one of your very favorite servants, Gilgamesh, with his anti-servant. With the anti-servant damage, and those also benefit greatly from the MP charge. So, and these, even with the 3-star or the 4-star Craft Essence, they all have, not only the effects are great, you can use them to balance out your cost management for your team. So, again, not only they will help you with going through the event, they will also help you greatly with your team comp. All right, well, speaking of going through the event, we haven't talked about, I think, one of the important aspects of this event yet, Albert. What is it? What indeed? Can we talk about it? What is it? It's servants. Can we talk about servants? Oh my god, new servants. Yes, let's talk about them. People are probably typing, oh my god, that's so cringe right now. I am so sorry. It's a little early. Hace tiempo lo sabíamos, Albert. So, tell us about the servants, Albert. The new servants for this event. So first, let's take a look at this video. Primero viene el 4, ¿no? No pincha ni afloja. Es un rider y ya está. 西方山使用道が同種聖居道徳神君に願い立てまつる我が子天下の名代として星光たる人振りを楽屋封建 So, a new 4-star SR rider, Huangfei, who will be added to the game. That was a very cool Noble Phantasm. That was a very cool. I really like the sort of golden mane on the ox. That was an ox, right? I'm not a zoologist. Find out. Find out, game, and get mock the me furiously if it's not. Get the servant, read through the profile, and you'll find out everything about the servant yourself. And of course, when there's a 4-star servant, there's also a 5-star servant. So, let's take a look at this next video. Se viene lo mejor del evento. Te voy a matar con estos muslos. Koenshaku. 戦場にかけるは鋼の連環馬これぞ蹂躙旋風さチェインテンペスト So, a new 5-star SSR assassin, Hu Yanzhuo, will also be available for a limited time for this event. I really like that NP. The NP looks really cool. Very colorful. I like that. And then, as we always say, if you want to find out more about the servants, and so you can finally tell Michael how wrong he is regarding the cooldown. Yeah, come up to me at conventions. I love it. I love it when people come up to me at conventions like, you were wrong. Yeah, when you say that thing in that stream, you're wrong. Actually, let me tell you exactly what who they are. So play through the event, find out about their story, and so as we go through the event limited craft essence and the new limited time servants. So, when will there will be a Halloween Rebellion of 108, a Dragon Girl's Water Margin, Hu Yanzhuo Pickup Summon will be available. The new craft essence that we were talking about earlier will also be available as part of this pickup summon. And I think I slightly jumped ahead. I think you got a little ahead of yourself. I got a little bit ahead. I was just Albert's really big into Halloween. He's very excited for this event. I was just like, well, before we even talk about there's a pickup summon, let me tell you the date. one thing at a time. Okay, now you can tell us Now the I date. can talk about the date. So, the release date for the event and also the pickup summon will be October 11th, 2024. Okay. So I hope everybody look forward to it. To participate in the event, players will need to complete Part 2, Chapter 5, Lost Spell number 5. Tienes que terminar Level 5, and capítulo 2. The second half Parte 2, of capítulo Lost 5. Spell number 5. So you have to clear the O entirety sea, of tienes Lost que Spell haber number terminado 5 to be able to Atlantis, participate tienes que estar en in this Olimpo event. y tienes que estar en el On top capítulo of that, 5. so we also have a wallpaper giveaway. So all you have to do is share the event's special site on social media and you will get an exclusive wallpaper, so go check it out. And speaking of social media, we had a social media campaign for this event, and of course,
thank you for everyone who participated. We reached the goal. That means everyone will receive 6 quarters. And lastly, I do have one final reminder, and as we do for every single event until then, is that Part 2, Chapter 7, Lost Spell number 7 is planned for release for December 2024. Ya sabíamos, Nafu y Victoran va a ser en diciembre. Also, I think Kano-san have mentioned it in a video letter before, and as we always talk about, for this Lost Spell, you want to use all your resources to level up as many servants as you possibly can. I'm not just talking about the 5-star servant, I'm talking about the 4-star, the 3-star, 2-star, la 1-star. mayor cantidad de servants. Everybody. Si no, no vas a poder pasarlo. You want to level up as many servants as you can ahead of this. ¿Por qué será? Me lo This event will pregunto. be helpful Qué for that, because we need a misterio. lot of servants leveled for this one. And, you know, I think we're like a broken record at this point. I know. we need to come up with a way to say it so that they're like, oh yeah, they really mean it. Yeah, no, I think they're just like, okay, look, Albert, look, Michael, we got it, stop. But, and yet. And a lot of the servants required, you know, high rarity essential materials that it will take, you know, you farm free quests a lot for them to drop. But until the Lost Spell number 7, make sure you participate in every event and use those chances to get as many essential material, level up materials, hoard those embers because you need a lot of them. You need a lot of them to level up all the servants. So I hope Lost Spell 7 is very exciting. It will be. And then, so I hope everybody look. Si tienes leveados 1, 2, 3, sobrevivirás la mayoría de cosas. Indeed. Be prepared. Yes. The best advice we could ever give you. And that's it for all the information we have for CBS Lite. We look forward to seeing everybody again, whether it is online or in person. Feel free to talk to us if you see us at conventions, and you can go to Michael and be like, you know what, that Halloween stream. Y ya está. Y se acabó. Listen, I know you're not a zoologist, but this is how wrong you were. We'll be like, Albert, let me tell you something about the way you host your stream. Oh, I don't want to know. Anyway, be nice to Albert. He's much more of a sensitive soul than he seems. I hope everybody enjoyed the event, and we'll see you next time. Bye-bye. Bye. ¿Eso fue rápido? ¿Cuánto duró el stream? Menos de 26 minutos. Ok, eso fue rápido. No anunciaron absolutamente nada de lo que no supiéramos, pero se agradece saber la información. Entonces, muchachos, ya saben, se viene el evento el día de mañana. Mañana estamos con Halloween. Lo que nos importa es el Supreme Campaign. Viene Juan Suo, viene, bueno, Juan Feihu, que no creo que a nadie le interese, las Cs Ricolinas, y el segundo banner va a llegar Jack de Molay, Sei Shonagon, Murasaki Shikibu, Taikobo, y bueno, los 4 estrellas, ¿no? Para aquellos que posiblemente quieran sacar a Jack de Molay, que es lo único importante, diría yo, de todo esto de acá, o si quieren una Sei Shonagon, no sé, una Murasaki. Y bueno, tirar por Juansu. Entonces, tengan cuidado porque ya queda poquito ya. Ya prácticamente de octubre no hay nada más importante. En noviembre tenemos el Chaldea Fairy Night Cup, que pues viene Britomat y poco más. Viene Carlomagno, viene Brunhild, Sigurdo y se fue. Noviembre es uno de los meses más cortitos y que no hay nada. Y en diciembre nos están atacando con un montón de banners por todos lados, ¿no? Especialmente el de level 6, que llega Senji Muramasa, Melusine, Obeiron, tremendos banners bait que van a hacer caer a más de uno, lo estoy completamente seguro, que para ahí van a caer. Y por ahí había un banner de Melusine, no me acuerdo si era acá, pero por ahí hay un banner.
esta Vitra en verano. Creo que era Level 7. Singularity Repair, no, por acá. Sí, ese. Por ahí debe estar. Una de las pre-campañas. Ok, entonces nos vamos preocupando un poquito por eso. Si es que no quieres nada, pues ya saben, Nahui Mictran es sola y absolutamente el evento historia. No hay banner en diciembre, para aquellos que no saben. No hay banner en diciembre. Los banners nos lo están dando recién el próximo año, aproximadamente, pues al fin, bueno, nosotros tuvimos Nahui Mictoran al final, más prácticamente. Sí, nosotros tuvimos. En el japonés salió los banners el 31, casi finalizando enero. Así que no sé cómo será. No sé cómo será en el NA, si lo adaptarán un poquito más. Pero obviamente nos vamos a demorar. Y en Año Nuevo está llegando el Papu Rasputin, Koyan Sky of Darkness. Esta vez sí voy a sacarla. Oh, no. Oh, no. No vi nada, ¿ok? No vi nada. Y el ban. Entonces, cuiden sus gemas, ahorren lo más que puedan, ya que se vienen tiempos oscuros, Harry. Tiempos oscuros. Entonces, me alegra haber tenido este directo con ustedes. Para los que son de YouTube, voy terminando el directo acá. Espero que les haya gustado el stream, muchachos. Cualquier cosita, si desean continuar, estamos en el morado. Acá vamos a continuar un ratito más, así que pueden venir acá. Pero para los de YouTube me despido hasta el próximo directo que ya se acerca. El 16 tenemos stream del japonés. Vamos a ver lo que nos van a anunciar en la madrugada. Así que cuídense muchachos, descansen y nos estamos viendo. Bye bye.